कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफात अता फरमाई जो हर इंसान के लिए बहुत ही बड़ी नसीहत और जिंदगी सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत ही फायदा मंद है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती को बोना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही इसे क्यों काट दिया? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने में इसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और अकल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों न होगी? ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक, और हर इंसान जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक रूह है तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक इसी तरह से एक दूसरे से अलग करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह से तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर इनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है और साथ में इस वाक़ये से एक बहुत बड़ा सबक भी ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरती निजाम में ढेरों सिफात रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसे कोई इंसान भी नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है और उसको भूले नहीं, यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी कि आम मामलात, गमी और खुशी में भी अल्लाह को ना भूले बल्कि हर कदम अल्लाह की रजा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर
اور اپنی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سب کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے اچھا اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملے اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے، آمین۔